ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ହରିଶଙ୍କର ବୁଲା ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ନୃସିଂହନାଥ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠୁ ହରିଶଙ୍କରଠୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ନୃସିଂହନାଥର ବୁଲିବାର ମଜା ନେବା। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ଗାଧୁଆ ସରିନି? ଏ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ଇଏ ବା ଗାଈ ରେ ହଠାତ୍ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି ରେ। ଫାଇନାଲି ଗାଁରେ ବାହାରିକି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ଆଉ 20ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। फाइनाली पाइकला मार्केट सांग मैंने पहुँच गलु। एठू आउ 4-5 किलोमीटर भितर पड़ो। चलो देखा। फाइनाली सांग मैंने आम पहुँच गलु नृसिंहनाथ रे। चलो देखा। तो ये सांग मैंने बहुत गुड़ा दुकान अच्छी। आपण आसिकी सब जिनस किणाकिणी भी करें। डियर पार्क नहीं देखी ना। महाभारतर किछिटा दृश्य ये वर्णना करा जायछि। एठी जेमति कि भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन रथ पर बसछंती। आउ एठी अभिमन्यु चक्र व्यूह फसी थिबार किछि दृश्य। आउ एठी भीष्म सरसज्जार किछि दृश्य देखा जायछि। आउ तो मंदिर एवं पहड़ पड़ी। एवं टाइम है 1:20 आउ पचारू जे कहले मंदिर पहड़ पड़ी आउ 2टा पर खोल। तो मंदिर तो ठाकुर दर्शन तो कर। चलो देखा अलग सब मंदिर प्राय जितक मंदिर अच्छी 3-4टा मंदिर अच्छी सब मंदिर प्राय बंद अच्छी। प्रभु बजरंगबलीଙ୍କର विराट बड़ मूर्ति एठार अच्छी।
ବଉଳା ଗାଈ। এই ୱାଟରଫଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଚାଳଧରା। ଆସ ଆସ ଆସ, କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହାଲିଆ ହେଇଗଲ? ଆସ, ଆହୁରି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଏ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ମାନେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।